Para iti balita ang espesyal, may isang agtawid iti sangapulo ket dua babay ijay itay Polis, Brazil, timamin nga iso na mismo tinagaramit ti peke a kidnapping tapno makakiddaw iti dakkel agkata da kwarta kadagiti naganak na. Nang ipatulot iso na kadagiti mensahe ang mga ibagbaga nga nadukot iso na ken pinangtaan dagiti kidnapper. Dagos ang nag-imbestigar ti kapulisan ket natuntun ti ayan na ti may isang rural a lugar. Nasarakan iso na natalged ket awan ti anyaman a peggad. Inamin namit nga ar-aramiden na laing ti pasamak tapno makaalat ti kwarta ken naidalan iti kustodiya dagiti otoridad. Idinto a madokdoktalan pay laing ti mayan natop a tignay ti menor de edad pay laeng. Deran ti balitang espesyal ti Bombo ni San Dios, siak ni Bombo Jotan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!